Lay down, anak. Lay down. Agoy, oy. Hulo, gitalikdan si mama. Gitalikdan na malani akong mama Lisa, oy. Gitalikdan na malani si mama, oy. Anong manalikod man ni akong anak? Anong talikdan si mama Lisa ni papi ko? Talikdan lang ko ni mo, anak. Say good morning, anak, B. Papi, say good morning. Good morning akong anak, guys. Oy, nagtalikod man ni, guys. Say good morning, pangga ko. Sige na. Kabisi naman na ni akong anak. Oy, busy manig kinilkilay. Oy, katol, anak. Tapos kung tira. Isus. Love mama. Love mama Lisa. Love mama Lisa. Kalab ni bata. Love ko ni mama Lisa. Tan da 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 dan ohahay. Ohahay anak, ohahay. Dance anak. Ina mag shout out kang Kuya Elias ni mo anak. Ina Kuya Elias, bikini men po. Bikin naman, bisitahin mo si Papi. Daddy, daddy, dadan. Daddy, daddy, dadan. Dan, daddy, daddy, dan. Adi, adi, didi, dan. Dan, jadi, daddy, didan. Adi, didi, dan. Pinangga agad ni mo anak, oy. Pinangga kay ning mama, oy. Love kay ning mama Lisa akong anak. Pero may lang ko talikdan ani akong anak. Uhoy, uhoy, uhoy. Atan, dadadadadadan, dadadadadadan. Ganahan ni akong anak, idoy. Tan, dadadadadadan, adadadadadadan. Please, mama, be. Ala, gitilapan ang kamot ni mama. Ala, ay kalaboy. Mag-bless ni mama. Bless ni mama, anak. Bless, mama. Mag-bless. Taga-santo, anak. Magsayaw tag uhahay. Tan, da, 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 dan. Achara, da, da, da. Uhahay, anak. Uhahay, anak. Sige nagpungot-kot yung bata, oy. Sige nagpungot. Hala, ay kaninda tog ikog sa bata, oy. Mag-say thank you kasi imong viewers, anak, B. Papi, mag-say thank you ka, anak. Inya, guys. Thank you for always watching. God bless you all, guys. Sa mga palaging nanonood sa amin ni Papi. God bless you all, mga palangga. Ayan po, guys, oh. Pinapawisan ako. Kahit umaga pa lang mga palangga, ayan, napakainit po dito sa loob ng bahay. So, ayan. Sana po makabili po ako ng ng ventilador dito sa loob. Kasi ngayon, guys, inuuna ko pa lang po yung pagkain namin, ulam, gamot ko po. Ayan po, guys. Napakainit talaga. So, good morning everyone. Happy Thursday. Nang mag-say thank you ka, anak. Say thank you. Hala, ni Iko, anang Iko. Hala, ni bangon ang bata. Hala, ngano ni bangon man ang bata. Pag iko kahuman. Ano ni bangon si Pape. Hala, gisimhot. Maho, say na maho, nak. Nakabaho ka, nak? Ngano gisimhot? Sige, gisimhot mo, anak. Oy. Kiss mama, bi. Kasi yung gisimhot, nak. Gisingo lagi mo, nak. Wala nagpasiplat. Wala kita na ogig mayo. Kiss mama. Mama. Kiss mama. Yan, thank you for watching, guys.